11:35. Mahumanta 11:45. Dugang pangutana, Brad, unsaon nato pagkahibalo, pagsiguro, kung asa ang kalag nga atong yampuan, sa langit ba, sa purgatorio o sa impyerno? Unsa nato pagkahibalo nga ang kalag na dito? Okay, ang giingon ni Kristo Mateo 7:21, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasod sa langit, kundi kadto rang nagtuman sa kaubuton sa Amahan. So karon, si Kristo nagtukod og simbahan, Mateo 18:19, unya ningingon pa gyud si Kristo sa Mateo 18:17 nga angay tang mamati sa simbahan. Karon, unsaon nato pagsiguro nga ang atong padulngan langit kung mamatay ta nga naa sa estado sa grasya? Meaning mamatay ta nga way salang mortal o maningkamo ta pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Karon kung mamatay ta nga nakatuman ta sa kabubuton sa Ginoo, wa tay salang mortal, wa po tay salang binyal nga namatay, santos tang namatay, automatic tang mahilangit. Pero kung mamatay ta bisag wa tay sang mortal pero naa pa tay salang binyal, muagi tag purgatorio. Kay wa may makasod sa langit nga dili bisan gamay nga buling sa sala di man makasod dito. Mao nang putlion daan sa purgatorio usa ipasod sa langit. Unsaon pag siguro nga siguro jutang maimpierno kung naa ta sa estado sa sala, unya di gyud ta mobiya sa maong sala, wa tay paghinulsol. Atong basahon diha sa Roma kapitulo 2. Unsa may giingon diha sa Biblia? Roma kapitulo 2:7. Alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios og kinabuhing dayon. O klaro kayo ang gingon sa Biblia. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug nagbuhat og daotan. So sa ato pa di ay ang kaluwasan nag-agad na nato. Ang kanideng langit ug impierno, heaven and hell is a choice. Dili na kaingon nga gidestino na ka sa Ginoo daan sa impyerno, ikaw kay yawanon kag nawong maimpyerno ka, ikaw kay Diosnon kag nawong malangit. Dili ingon ana, kita ang mopili. So mao na nga unsaon pagsiguro, depende na ug unsay imong status sa kinabuhi karon. Og dautan og imo nang ipadayon, sure ta maimpyerno. Og di ta maginulsol. Pero kon mamatay ta nga nakatuman sa kaubuton sa Ginoo, dili ta makasiguro og moditso batag langit, pero moagi pa batag purgatorio, pero basta wa kay salang mortal, siguro gihapon kang malangit bisan pag moagi ka unag purgatorio. Mao nito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa dinhi pangutana. Naay patay A and B. Pwede ba mo bisita karon sa A? Nya ang sabi ugma na pod. Pwede ba kuno, bro? A og B. Mubisita sa A karon nya ang B ugma na pod. Kung atong isuma total, dili pwedeng magtapon-tapon og atong patay sa usa ka adlaw. Oh, patuo-tuo na siya. Ditso na nato na, patuo-tuo na. Wala nay kuan sa atong pag-connection sa atong pagtuo. Now, superstitious belief na siya. Okay. Pwede ra bisan pag-asa ka diha. Ang importante nga niduaw ka sa patay, nagampo ka alang sa kapaulang dayon sa maong minatay. Wala na. Okay, walay A and B. Okay, dugang pangutana, bro. Legit ba ning akong gift nga nag-spec intang ko nya dili man Latin, English man akong gisulti. Legit ba ning akong speaking of tongue, bro? Legit ba kuno yang speaking of tongue nga dili mo kuno Latin? Ato ning klarohon ang speaking of tongue, gasa na siya sa Espiritu Santo, din hatagan ka sa Espiritu Santo o gasa sa pinulungan. Kanagong word nga tang, dila manawag atong kanang naay hubaron sa Bisaya. Kay gikan man na siya sa Latin nga word nga lingua, nga dila lingua, mao na nga tungod sa kanang lingua nga word, diha na develop ang word nga language. So amingon gani ka gift of tongue, gasa sa pinulungan. Sa to pa pinulungan nga masabot. So mao na nga
Unsa may example ani? Pareha sa Buhat kapitulo 2, ang mga apostoles bisag wa sila grado pero gitagaan sila sa Espiritu Santo o gasa nga makasulti sila sa klase-klaseng pinulungan nga wa nila haguig tuon. So mo na example sa speaking of tongue. O ikaduha, Bisaya ang akong giwali pero ikaw nga katong mga langyaw nga naminaw sa akong talk nakasabot sila sa akong giwali. Mo na mga authentic nga mga sign sa gift of tongue. So, ang tuyo di ay sa speaking of tongue is para sa mga non-believers niatong panahona. Daghang mga klase-klase ang pinulungan sa kalibutan kay ang nagsugod man ang Kristyanismo sa mga Hudiyo. So, of course, ang ilang pinulungan Hudiyo, Aramaiko o Grego. Mao na nga aron mo spread ang word of God ngadto sa mga nasod nga lahig pinulungan, gitagaan sila sa Espiritu Santo o gasa sa pagpinulungan nga makasangyaw sila sa laing lengguwahe. Mao na ituyo sa speaking of tongue. Mao nga ning-ingon si Saint Augustine sa iyang panahon nga tungod kay ang simbahan ning kaylap naman wa na kinahanglana ang kanang speaking of tongue. Mao na nga gituldukan na sa atong Santo Papa karon nga ang Pentecost nga speaking of tongue nga nahitabo sa Pentecost dili na mao ang speaking of tongue nga nahitabo karon nga gi-practice sa mga ubang mga magtotoo. Kay nga naman no need na siya. Kay nga naman ang simbahan na mao nay nagsulti kay ning kaylap naman ang pulong sa Ginoo sa klase-klaseng pinulungan kita. Gamit ang atong pinulungan, kita na ang musangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong isig katawo. So karon, legit ba ang maong gasa? So mas maayo nga magpa-deliverance kaunya o ato ba nang iklaro gyud kay aron mahibaw-an jud na natog legit ba? Aron thrilling, unya na lang nato natubagon inig deliverance nimo aron thrilling. Mao na itubag. Okay, time check 11:42. So mo na ni ang katapusang pangutana. Okay, the last but not the least, iya ba sa Ginoo sa panahon sa Holy Mass, inig-isa sa Eucharist, mag-ispeng in tangko, pero English? Ang tubag, dili na iya sa Ginoo. Nganuman, kay wa gyud na sa guideline sa liturgy, nga panahon sa misa, magbuot-buot kag ampo og imuha. Kay ang misa ato na public worship na dili na private. Mao bitaw na nga kung duna may mga pare nga ga-insert og mga prayer diha sa misa nga wa sa liturhiya, abuse man gani na kun ang pare nga mohimo, kita pa kahangdi pare. So nganong ana man pud nimo speaking in tongue gibawal gyud na siya. Mao na no nga ang simbahan mibawal gyud nga ana himuon ang pagampo sa speaking of tongue kanang mga glossolalia panahon sa misa bisan pag in English na o Spanish ba o unsa pa na ininsek pa na. So manong ana man pod itunong sa misa. So buot man gud ipasabot anang ingon ana mao nagiingon ni Saint Teresa of Avila ba nga kasagaran gud aning mga kadang mga ingana nga klase sa gasa nga murag na focus na ta sa gift na overemphasize nato ang gift sign na siya sa spiritual gluttony. Saan ang spiritual gluttony? Nga ang atong pag-serve sa Ginoo, ang atong giapas ang consolation ra gyud. Mao bitaw nga og magampo ta og feel gani nimo bugat imong pagbati, ipamugos jud nato nga maka-feel tag kagaan. La kanang pag-practice ana mga praising kay mo bati magkakagaan. Mao nang kasagaran na sakyan sa yawa tungod sa gitawag nga spiritual gluttony. So, ang tubag sa pangutana, violation yun na siya sa liturgy nga imo nang gipractice sod sa misa mismo. Mao yun na itubag, ana. Kung imo nang ipadayon, peligro, mabutang sa peligro ang imong kaugalingon. So, mao salamat sa honest nga pangutana o aho po kang gitagaan sa honest nga tubag. Nga mao yun ay baruganan sa simbahan. Di yun na pwede. Mao na itubag. Okay, daghang salamat. Ug dinhi natapos ang atong open forum.